हेलो सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज आम पंचम दिन आज जावा बाहर आम कोटुआ गाँ मशाणी की चलो देखा कोटुआ गाँ मशाणी केमी कौन लोक तो आम शुणुचु कौन तांत्रिक मंत्रिक जाकि गुणी फुणी करती। चलो जा देखिए सतरे कौन अच्छा कि तांत्रिक मंत्रिक जाऊँ ना ना देखिए भयंकर अच्छी कि नर्माल अच्छी मशाणीटा चलतु बुलिक देखिए छोट मशाणीटा आम भावुँ छोट वीडियो हो पारे। चलतु बुलिया देखिए केते समय लगुच कौन वीडियोटा हो चलो देखिए आगू चलतु आम जाऊँ कोटुआ मशाणी के पाखापाखि चलो देखिए पहुँचिक वीडियो कर चलो देखिए आगू कौन देखो सांग मैंने आम ए आसी पहुँच जाइए कोटुआ मशाणी आमर देखा आसते ये शुणुचु कौन बाहरती भूत बोलिक आम तो शुणुचु कहते सब तार जाली बागे केस ये छिड़े देते गोटे जालीटे थी ना गलिक आसा पड़ता बाटटा आर पटे आम देखिनु खाली यहीपट बाटटा रोड साइड बोली आम जाचु। चलो यहाँ पछपटा ना पछपटा आसुन मु एकुटिया माड़ू तुम आसुन कौन मुझे जापार मशाणी भितर तुम जाऊ तुम ये बुल से बुलथ साढ़े सब से दिन बुलथ सब ये बुल आस। चलो देखा ये हूँ मशाणीटा देखो यहाँ मशाणीटा कोटुआ मशाणीटा ये गचटे अच्छी ना ये ताल गछ गुरा यहाँ मशाणीटा मशाणी की लाइट गोटे से लगी आसपे सेपटे आरपट बाट देखूँ यहाँ हूँ मशाणी कोटुआ मशाणी यहाँ ना ये आगुरी जन मामू घर यहाँ देखो ये सब लोक पड़ा जन मामू घर ये मामू घर गाँ सी सब गाँव शुणी बाटर जावाई रोड साइड अच्छी गोटे जावाई बहुत असुविधा हुए आगुरी जाती ना ये लोक पड़ा देखो हाँ हाँ दिखाई ना लोक पड़ा ये देखो ये सब लोक पड़ा बर गछटा बड़ बर गछटा ये गोटे अच्छी पुराणा बर गछटा केते वर्ष खंडा बर गछटा हाँ हाँ 20-30 वर्ष हम ना हाँ 400 ना कदली हाँ 20-30 वर्ष गछटा हम हाँ अधिका हम से बर गछ धीरे धीरे बढ़े पूरा मशाणीटा भितरटा देखु सब लोक पड़ा समाधि ना समाधिता भितर ता भितर बाट ना ना जाए सेपट तो से बाट एपट बाट नहीं आउ कौन कर भूतर परिवार सदी हाँ देखो सब लोक पड़ा यहाँ कोटुआ मशाणी आम आईचु बुले लाइट मार देखा जाऊना क्यामेरा हाँ बा समाधि देखी समाधि भूत टेकी नहीं पलैब समझ एत साढ़े पूरा बण भी साढ़े कौन बण पूरा सबुआड़े लोक पोड़ा रे लोक पोड़ा हाँ ओ ये जगहटा मशाणीटा ना बाड़ दिए बुलला भाया बुली जाए तार जाली बुली जाइए मशाणी की एपटे गोटे फाँका रखाई माटी हुए ना जो काठ फाट आसो बोली देखु बहुत बड़ भयंकर जंगल कौन किए बण ना यहीटा गोटे कौन यहाँ कौन कि गछ नागफणी यहीटा कौन देखा भितर भी हाँ कपड़ा ना बही ना खाई देखो पूरा किया बण एगुरा हे टाइम देखेलु गूगल टाइम देखेलु गूगल टाइम देखेलु आइलु आइलु केतेटा है देखिया आज लेट हो गला आसिया देखेलु केतेटा बाची देखो सांग माने देखेलु केतेटा देखो सांग माने नेट कौन तोर चालू ना मु जानी पार नहीं तेरी रे कौन मशा कामुले तुम ना कौन भी पिंपुड़ी कौन गोड़ आंठू पर चढ़ जाऊँ देखो सांग मैंने गोटाए 14 हो जाइए आम घर पाखु लगे 15-20 मिनट ये आसपाई 5-6 किलोमीटर बाट दूर अच्छी गोटाए 14 बाजिगला आम आसी पहुँचलु 12:50 सुधा बाहर थी आम आसला लेट हो गला टी फिस्ट करूँ खाई पी हुक्का से ना बड़टे ना फिस्ट करूँ टे खाई आसपाई से डेरी होगला देखो आसी पहुँच जाइए कोटुआ मशाणी देखो खाली किए बण ना
ମଶାଣିଟା ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ଏଠି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିଛି ସାଉଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ବି ହେଉନି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବସ୍ତପଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ, କାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ସେ ଜାଗାରେ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ବି ହେଉଥିଲା, କିଛି ଇଟା ମାଡ଼ର ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଠି କିଛି ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆଗକୁ ଗଲା ଭିତରେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବୁଲୁଛୁ ତ ଆମେ, ସେ ଗଛ ଯୋଉ ମାଇଲୁ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ନା, ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଣିଷ ପୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ। ମଣିଷଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଏଇଠି ସବୁ ସରିଯାଇଛି ନା। କ'ଣ ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏଗୁଡ଼ା ମଶାଣି ଗୁଡ଼ା ଦେଖ ପୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମଣିଷ ଏଠି। ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ ଜାଗା ଥିଲା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିଯିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତଥାପି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରୁଛୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛୁ ତ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବଡ଼ ଗଛଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଏଇଟା ଗଳି ପଡ଼ିଛି ନା, ନହେଲେ ବଡ଼ ଗଛଟା ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ଗଳି ପଡ଼ିକି ସେ ବଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ମରିନି। ଉପୁଡ଼ି ଦେଖୁନୁ କେତେ ମୋଟା ଚେର ତାର, କେତେ ହାଇଟ୍ ଯାଏ ଦେଖୁନୁ ଉପୁଡ଼ିଛି ସେପଟୁ। ହୁଙ୍କା ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ, କେଡ଼େଟେ ହୁଙ୍କା ତା ଭିତରେ। ହଁ ତାପରଠୁ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ନା। ହଁ ଡାଳ ପୁରା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ। ମଶାଣି ଘର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଗେଇ ତଳୁ ମାରି ଚାଲ, ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ମାଡ଼ିବ ନେଇରି, ବାଗେଇ ଚାଲ। ରିଟୁ ଆଜି ଘରକୁ ଗଲେ ଗାଧେଇବ, ସେ ତାକୁ ଘରେ ପୁରେଇବେନି। ଲୋକ ପୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ। କ'ଣ ବି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଶାଣିଟା ଏଡ଼ିଟେ ଥିଲା, ଆମେ ବୁଲିବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଲିଦେଲୁ। ଛୋଟ ମଶାଣିଟା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ତାଟିଆ ପଡ଼ିଛି, ତାଟିଆଟା ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନା, ତାଟିଆ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଶାଣିଟା, ଏପଟୁ ପୁରା ମଶାଣିଟା ବା ବଣ ଅଧିକା, ସେପଟକୁ ସବୁ ତ ବଣ ଆଉ। ଦେଖୁନୁ ମଶାଣିଟା ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବାକୁ ବାଟ ବି ନାହିଁ। ହଁ ବା ଲୋକ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କେଉଁ ପଟେ କରନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲୋକ ସାର ପଟେ ନା। ଲାଇଟ୍ଟା ସେଇଟା ମଶାଣିକି ଲାଇଟ୍ ଲଗାହେଇଛି ନା, ମଶାଣିକି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ସଫା ବି କରିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ। ଦିନରେ ଆସି ସଫା କରି ରାତିରେ ଆସନ୍ତି କ'ଣ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଟୁଆ ମଶାଣି। ସେମିତି କିଛି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏଠି, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ନଥିଲା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତପଡ଼ା ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତଥାପି ଆମେ ତ ବୁଲୁଛୁ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ଛୁଆ, ତ ଆମେ ଯିବୁ ଭାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ସେମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଭାରି ଆଉ। କିଛି ତ ନାହିଁ ଏଠି ଆଉ, ଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖେଇଥାନ୍ତୁ, ସେମିତି କିଛି ଏଠି ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ତ ଏଠି କ'ଣ ବାହାରେ ଭୂତ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ। ରାତିରେ ବି ଏପଟେ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ। ଏଇ ଯିବା ଭାରି, ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛୁ, ଏବେ ବାହାରୁଛୁ, ଚାଲ ଯିବା ଭାରି ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।